खामोश रात, बैतुल मुक़द्दस का एक गोशा और एक नौजवान लड़की इबादत में महव। ये कोई आम लड़की नहीं, ये मरियम बिनती इमरान है, वो हस्ती जिन्हें अल्लाह ने तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत दी। मगर उनकी कहानी सिर्फ इज़्ज़त व अज़मत की नहीं, ये सब्र, आजमाइश और एक मुआजिज़े की दास्तान है जो इंसानी अक़ल को झंझोड़ देती है। एक तन्हा औरत, माशरे की सख्त सवालात और एक बच्चा जो खुद अपनी माँ की सच्चाई की गवाही देता है। ये कहानी सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए एक सबक है। आइए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इन पहलुओं को जानते हैं जो ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे की अलामत है। ये तारीख़ का एक ऐसा नाम है जिस पर तीन बड़ी मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ है: इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम न सिर्फ मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है बल्कि ईसाई उन्हें वर्जिन मैरी और यहूदी भी उनका ज़िक्र अपनी मतून में करते हैं। मगर इस्लाम में उनका मुकाम सबसे मुनफरिद और बुलंद है। ये हैरत की बात नहीं, मरियम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 34 बार आया है और वो वाहिद खातून है जिनका नाम खुद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। पूरी एक सूरत सूरह मरियम उन्हीं के नाम से मंसूब है और अल्लाह ने उन्हें दुनिया की तमाम औरतों में सबसे अफजल करार दिया। ये कहानी किसी आम बच्चे की नहीं बल्कि एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती की है जिसकी पैदाइश ही दुआ और नज़र का नतीजा थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हन्ना एक नेक और इबादत गुजार खातून थी। वो भी औलाद थी और अल्लाह से एक ख़ास दुआ की: ए मेरे रब, मैंने जो कुछ अपने पेट में है उसे तेरी नज़र किया, जो इबादत के लिए आज़ाद होगा, बस तू मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। ये नज़र आम न थी बल्कि वो चाहते थे कि उनका बच्चा अल्लाह की इबादत और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ हो। मगर जब बच्ची पैदा हुई तो हैरत हुई, क्योंकि उस वक्त यहूद में इबादत के लिए वक़फ़ करने का रिवाज सिर्फ लड़कों के लिए था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी बेटी को ऐसी आज़मत मिली जो किसी और को न मिली। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश को अपनी ख़ास करम से नवाजा। बस उसके रब ने उसे खुशदिली से कबूल कर लिया और उसे बेहतरीन नशोनुमा दी। यह परवरिश का जिक्र किसी आम अंदाज में नहीं बल्कि नबातन हसनन, यानी एक खूबसूरत दरख्त की तरह परवान चढ़ाने की अल्फाज इस्तेमाल हुई, जो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उनकी परवरिश को एक ख़ास शान अता फरमाई। हज़रत हन्ना की शौहर इमरान वफ़ात पा चुकी थी, इसलिए मरियम अलैहिस्सलाम की कपालत के लिए एक इख्तिलाफ पैदा हुआ कि कौन उन्हें पालेगा। फिर क़ुरआन अंदाज़ी की गई और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी मिली। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में एक ख़ास हुजरा दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते। वो हैरान रह जाते कि हज़रत मरियम के पास बेमौसम के फल कैसे आते हैं। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो हज़रत मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। यही वो मुकाम था जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से अपनी औलाद के लिए दुआ की और बाद में उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ पहलू है जहाँ अल्लाह की ख़ास इनायत, मोजज़ात और बरगज़ीदगी उनकी ज़िंदगी की हर मोड़ पर नुमाया थी। वो एक ऐसी हस्ती थी जिन्हें अल्लाह ने बचपन ही से अपने कुदरत के मज़ाहिर दिखाई ताकि वो आगे जाकर एक अजीम आजमाइश के लिए तैयार हो सके। तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया की शोर व गुल से दूर एक फाकिज़ा रूह अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। ये बैतुल मुक़द्दस की इबादत गाह थी जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम शब व रोज़ इबादत करती थी। ये लम्हा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए गैर मामूली था। वो अल्लाह की इबादत में थी, दुनिया से कट चुकी थी और अचानक उनके सामने एक अजनबी शख्स आ खड़ा हुआ। उनकी घबराहट फितरी थी, मगर वो एक आम औरत नहीं थी बल्कि तक़वा और पाकीज़गी की मिसाल थी। चुनांचे फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर रहो। लेकिन वो अजनबी दरअसल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक फाकीज़ा बेटा अता करूँ। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल उठा, ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं।
جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ یہاں نشان اور رحمت کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو بڑی پہلو بیان کر رہی ہے۔ نشان یعنی وہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ ہوں گی، رحمت یعنی وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا اور جلد ہی وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں داخل ہو گئی۔ اب وہ تنہا تھی اور درد ذہ کا سامنا کر رہے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ایک ویران جگہ چلی گئی اور کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور یہ دعا کی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کسی عام عورت کے نہیں بلکہ ایک نبی کی ماں کی تھی۔ یہ اس درد، تنہائی اور آزمائش کی شدت کو ظاہر کر رہے تھے جو حضرت مریم پر آئی، مگر اللہ نے ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا تاکہ وہ پانی پی سکے۔ حکم دیا کہ کھجور کے درخت کو ہلائے تاکہ تازہ کھجوریں گریں گے۔ فرشتے نے کہا کافی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اب انہیں اپنے قوم کے پاس واپس جانا تھا، ایک نوزائیدہ بچے کے ساتھ۔ تصور کریں ایک ایسے قوم جو ہمیشہ سے انہیں نیک اور پاک باز جانتی تھی، اچانک انہیں ایک بچے کے ساتھ دیکھتی ہے۔ فوراً الزام تراشی شروع ہو گئی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا، مگر اللہ نے حکم دیا کہ وہ خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو دنیا کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک تھا۔ ننھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت تھے بلکہ اللہ کی قدرت کی گواہی بھی تھی۔ یہ سب آزمائشیں اس لیے آئے کیونکہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ دنیا کی سب سے برگزیدہ عورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو صرف الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ انہیں جنت کی بہترین عورتوں میں شامل کر کے ان کی بلندی کو ثابت کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی بہترین خواتین 4 ہیں: مریم بنت عمران جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، خدیجہ بنت خویلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اسلام کی پہلی ام المومنین، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اور جنت میں عورتوں کے سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ حضرت مریم بنت عمران کو بلائے گا اور ان کی سچائی اور صبر کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔